Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema ruqyah kita kali ini, ruqyah melepas ikatan jin, sihir dan buhul ghaib yang terkunci di kening dan area pangkal wajah. Bagi saudara sekalian yang sering ada tanda gangguan jin atau sihir ataupun energi-energi negatif yang ada di area kening atau wajahnya, salah satu tempat persinggahan segala energi negatif, aura negatif ini adalah antara alis ya dan kening ini ya, dan pangkal wajah. Mari sama-sama sekalian kita melakukan terapi ruqyah. Siapkan air minum di hadapan kamera. Mari kita melakukan terapi ruqyah bersama dan dengarkan ayat ruqyah berikut ini serta gabungan doa-doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك. بسم الله شافيه بسم الله كافيه بسم الله معافيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون. إني أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Saudara-saudara sekalian, silakan letaklah kedua tangan di depan mulut, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas satu kali tiupkan, usapkan ke area wajah, pangkal wajah, semuanya keningnya, lalu ke kepala, tengkuk pundak, tangan kanan atas, tangan kiri
Badan depan usapkan semua saudaraku ya. Sampai pinggang seluruhnya. Sampai kaki. Oke. Sesudah itu saudara sekalian, silakan letakkan tangan di area keningnya. Ya, kedua tangan ya. Mohon maaf saya contohkan begini. Oke, silakan letakkan kedua tangan di area kening sambil letakkan kedua tangan di arah kening. Saudaraku diusap-usapkan ke arah keningnya. Baca surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Ya, silakan. Kemudian saudara sekalian lakukan teknik menarik ke bawah. Tarik ya ke bawah ya. Kalau ingin ada rasa munual atau muntah, jangan ditahan ya. Nah, oke silahkan tarik ke bawah. Terus saudaraku. Hai ma'asyiral jin, yang ada di dalam diri saudaraku, yang ada di area keningnya, yang menempati kening. Kalian bertobatlah semuanya kepada Allah. Keluarlah dari badan saudaraku. Jangan kalian mengganggunya, menggodanya, membuat aura wajahnya negatif. Kalian menempati arah kening. Semuanya kalian keluar semuanya. Ukhrij ya Allah. Bagi yang membangkang dengarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, antal wahid wa antal samad wa antal qadir wa antal hayyul qayyum. Rabb kulli syai' wa ilaha kulli syai' wa 'alima bi kulli syai' qadir 'ala kulli syai' la ya'zibu 'anka mithqala dzarrati syai' ta'alaita fala tura. Subhanaka ya hayyu, subhanaka ya qayyum, subhanaka ya 'amadu, subhanaka ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta wa la qadira ghairuka wa la ma'buda siwaka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi fala 'aina tarahu wa la dhiddan wa la niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi fala 'aina tarahu wa la dhiddan wa la niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi fala 'aina tarahu wa la dhiddan wa la niddan siwahu. Saudaraku tarik ke bawah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ukhrij Allah. Ikhmal asya. Ya ma'asyiral jin. Akhmi akhshinna shanna makhminna khali. Lina akha ashinna makhali. Lina akhmi ishmanala. Ishman inna akhishna Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian membangkang, jangan membantah. Keluarlah, sesungguhnya kalian ya diciptakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Leme oha eshin makhmi akhmi shinna khali. Lina akhmi shin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mau diperintahkan untuk berbuat kejahatan kepada manusia, karena sesungguhnya Allah menciptakan kalian hanya untuk menyembahnya. Keluarlah kalian semuanya. Keluar yang ada di kening. Ya, yang ada di keningnya keluar. Muntahkan lewat muntah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ukhrij Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tarik saudaraku pelan-pelan muntahkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar. Ukhrij Allah. Oke saudara sekalian, ada yang reaksi mual atau muntah? Nah, air di hadapan kamera tadi silahkan. Saudaraku silahkan baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi, lalu sholawat dan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masing-masing 7 kali. Saya ulangi, bacakan surat An-Nas 1 kali, ya, tiupkan sampai 7 kali ya, tiupan. Al-Falaq 7 kali, tiupkan lagi. Al-Ikhlas 7 kali, tiupkan. Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali, sholawat Nabi 7 kali, lalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 7 kali. As-Sabah Khidriyah, ya, yang biasa di amal oleh para ulama, ya. Jadi sanadnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian saudara-saudara, sesudah kita melakukan bacaan pada air yang kita doakan, berdoalah mohon kesembuhan kepada Allah, dan air tadi silahkan lakukan teknik mengusap. Saya contohkan ya.
Air yang sudah kita bacakan doa tadi kita usapkan ke kening ya. Caranya begini ya. Mohon maaf. Ya. Saudaraku silahkan usapkan keningnya, diusapkan. Baca surat Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sambil saudaraku berdoa. Ini akan terasa mual ya. Ini area antara dua alis ya, di atas alis ya. Kening ya. Usapkan. Baca surah Al-Falaq, An-Nas 3 kali lagi. Lalu saudaraku silahkan tarik kedua. Keluarkan lewat muntah. Batukkan. Oke, silahkan. Boleh diusapkan kepala, boleh diusapkan kepada area kening ya. Kita fokus pada titik kening ya. Silakan saudaraku lakukan teknik usapan, lalu tarik ke bawah, muntahkan. Batukkan. Oke. Lalu air tadi sisanya lagi. Silakan saudara sekalian minum dengan pakai tangan kanan membaca bismillah. Bismillah. 3 kali tepukan. Bismillah. 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 Sudah silakan habiskan. Oke saudara sekalian. Selepas terapi ini, saya memberikan rekomendasi untuk mengkonsumsi herbal ruqyah. Di antaranya adalah ini nih, contoh ya, sampel. Kami memiliki produk madu ruqyah dari Quranic Therapy. Madu ruqyah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan peredaran darah dan juga sangat baik untuk mengatasi segala gangguan jin, sihir dan ain. Silakan saudaraku yang ingin memesan madu ruqyah Quranic Therapy hubungi kami. Yang kedua, kami menyarankan untuk mengkonsumsi teh celup bidara ruqyah. Ini juga ya. Saudaraku bisa mencampurkan madu ruqyah dengan teh celup bidara ini. Ya, 1 gelas air hangat atau air panas, kemudian dihangatkan, campur madu 3 sendok dan bacakan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Ini ekstrak bidara yang sudah diruqyah juga. Dan yang ketiga, saudaraku bisa gunakan minyak kayu putih bidara. Ini sangat baik ya untuk melakukan pengobatan pada area kening yang sudah kita lakukan terapi tadi. Kita gosokkan, usapkan, ya cukup 1-2 tetes atau 3 tetes. Kita teteskan lalu kemudian kita hirup. Boleh kita hirup, boleh kita gosokkan. Ini agak pedas ya, jadi pelan-pelan saja. Cukup pedas, agak-agak pedas, panas. Tapi sangat baik untuk aromaterapi, untuk menenangkan masuk angin, pegal-pegal punggung, ataupun terapi untuk terkait gangguan jin, sihir dan ain. Silahkan saudara sekalian. Bagi yang ingin memesan herbal ruqyah dari channel Quranic Therapy, hubungi kami di SMS WhatsApp 08 111111 2067, satunya 6 kali. SMS WhatsApp, hubungi kami ya, insyaallah. Dan bagi saudara sekalian yang sudah memesan dan membeli herbal ruqyah, silakan dikonsumsi atau dipakai herbalnya. Jangan lupa sebelum kita mulai baca surah Ikhlas, Falaq, An-Nas, bacakan ke airnya atau ke tempat yang kita akan usapkan, ke area tangannya. Jangan lupa baca 3 kali. Ditambah ayat kursi bagi yang hafal ayat kursi. Oke saudara sekalian, silahkan bagi yang memesan herbal ruqyah dari kami, hubungi kami di nomor tadi. Dan bagi saudaraku yang dengan super thanks, di bawah judul video ini ada tulisan terima kasih atau super thanks. Silahkan saudaraku yang ingin mengklik donasi atau infak di bawah judul video ini. Fitur YouTube menyiapkan fitur super thanks atau terima kasih. Silahkan bagi saudaraku yang ingin berinfak di jalan Allah, sangat bermanfaat sekali kepada orang-orang di sekeliling kami. Silahkan diklik, silahkan pilih pilihannya. Setelah disediakan oleh YouTube untuk memberikan saweran atau infak donasi yang terbaik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.